संसद भद्रक शाखार श्रीयुक्त बसंत कुमार पाणिग्राही से जड़े अवसर प्राप्त सहकारी निर्वाही जंत्री जल संपद विभाग ओडिशा सरकार तत्सहित पूर्वतन सभापति मत्तो डिग्री कॉलेज ता सहित संपादक परिचालना कमिटी श्री जगन्नाथ मंदिर बाईपास भद्रक से जड़े मिष्टभाषी एवं परोपकारी मनीष आज सभारे सभापतित्व ग्रहण करुछंती एवं मु अनुरोध करी आजिर वक्ता परिचय एवं स्वागतोक्ति जहाँ ए सभा को आगु को बढ़ाइबारे सहायक हब तांकर वक्तव्य रखंतु। जय श्री जगन्नाथ। सभा को स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग भद्रक जिला शाखा तरफ सुरंजन भाई तत्वावधान आयोजित 61तम ई पाठचक्र प्रसंग चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय विदुर मैत्रेय उवाच को उपस्थित आलोचक संयोजक एवं समस्त आजीवन सदस्य मानक मोर सादर निमंत्रण और प्रणाम। आजिर आलोचक होती पंडित नृसिंह चरण नायक अवसर प्राप्त शिक्षक तांको विषय रे कहिबी जे तांकर जन्म 22/7/1953 मसीहा शिक्षागत योग्यता साहित्याचार्य मैट्रिक अवसर प्राप्त संस्कृत शिक्षक तथा भारप्राप्त प्रधान शिक्षक गोपबंधु नगर सरकारी हाईस्कूल 31/7/11 पर्यंत गोविंदजी संस्कृत महाविद्यालय प्राक्तन अवैतनिक अध्यक्ष और प्रतिष्ठाता श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा और गवेषणा केन्द्र मातृभाषा धूसरी अवैतनिक अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच धूसरी युग्म संपादक शक्तिमयी प्रकाशन कमिटी सदस्य अंतर्जातीय चारण गोष्ठी पुरी वरिष्ठ चारण अभ्यास विविध पुस्तक पठन और लिखन प्रकाशित पुस्तक भक्ति कुसुमांजलि जंत्रस्थ पुस्तक दारुदेही श्री जगन्नाथ और ऋतुसंहार अनुरोध करी संयोजक को से कार्यक्रम को आगे को ले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मु आजिर वक्ता जी आमे समस्ते अपेक्षा करछंती तांको मुखरु ए भगवत दर्शन सुनिबा आसंतु। नृसिंह सर आपणकर आजिर ए कथा चक्र को बाय पाठ चक्र को आगु को नियंतु आपणकर वक्तव्य रखु। जय श्री जगन्नाथ। सुनी पारुछन त सुना जाउची सुबुची ठीक अछि। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कौन हला नेटवर्क इश्यू अछि ओदे सार गरो प्रभु का सर नृसिंह सर आपणकर वॉइस ब्रेक होची सुबु नाही ठीक से
ଟିକେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂଭୁବ କନ୍ୟାଙ୍କ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବାନି, ବୁଝିପାରିବାନି। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାତ୍ମା କପିଳ ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତିରୁ। ଭକ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତିଆ ତୁଷ୍ୟତି କେବଳଂ ନ ଗୁଣେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭକ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଭଗବତେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଟିକେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉଠି ନେଟ୍ ଯୋଉଠି ପାଉଛି ଚାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ହନୁମାନ ସାର୍ ଟିକେ ଯୋଉ ପଟରେ ନେଟ୍ ପାଉଛି ସେଠିକି ସାର୍ ଟିକେ ଯାଇକି କରନ୍ତୁ, ଶୁଭୁ ନାହିଁ କିଛି। କିଛି ଶୁଣା ହଉନି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ନେଟ୍ ପାଉଛି ଟିକେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଣା ହଉଛି କି? ହଁ ଶୁଣାଗଲା। ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଶୁଭିଲା? ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଶୁଭିଲା ତ? ହଁ ଶୁଭିଲା ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତିଂ ପ୍ରଳୟଂ ଚୈବ ଭୂତାନାମ ଅଗତିମ ଗତିମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ସବାଚ୍ୟ ଭଗବାନ ଇତି। ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗତି ଓ ଅଗତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
लीला पुरुषोत्तम बोली मध्य तांको कुहा जाए जोगेश्वर श्रीकृष्ण बोली मध्य तांको कुहा जाए ये जो अष्ट ऐश्वर्यर अधिकारी भगवान प्रभु जोगेश्वर श्रीकृष्ण से ऐश्वर्य गुड़िक है टिके सूचना देवी आपण मानकु अष्ट ऐश्वर्य संपर्क रे अणिमा लघिमा व्याप्ति प्राकाम्यंग महिमा तथा ईशित्वंच वसित्वंच तथा कामावसायिता ये होछि हमर 8टी ऐश्वर्य ए संपर्क रे गोटी गोटी करी आलोचना करा जाय परिबनी काहे ना हमें खूब स्वल्प समय भितरे ये प्रसंग को सारिबा पई स्थिर करछंती तेणु ये भगवान संपर्क रे तांकर लीला संपर्क रे श्रीमद् भागवतर जो प्रसंग आमे आलोचना करने को जाउछंती विदुर एवं मैत्रेय संवाद एकदा जेतबळे महाभारत युद्ध पई समस्त प्रस्तुति सरीगला परे भगवान कृष्ण दुर्योधन पाखर निराश हेले जेहेतु से कहीदेले बिना युद्ध देवी नाही सुचग्र मेदिनी भगवान श्रीकृष्ण निराश हो गला परे महात्मा विदुर चेष्टा कले जे मु टिके चेष्टा करके देखे हुए तो ये युद्ध को टाली दिया जाई पारिबो तेणु से कौन कले धृतराष्ट्र पाखरे जाइए पहुंचले धृतराष्ट्र को तांकर जदिओ से सीधा सड़क भाई नुहंती तथापि भाई तेणु से भाई हिसाब रे अनुरोध कले जाइकरी धृतराष्ट्र को जे आपणे युद्ध बंद करबा पई दुर्योधन को निर्देश दियंतु सेतिक बेले धृतराष्ट्र विरक्त हेले विदुरंक ऊपर कहले तू मोर भाई भाई हेकरी मोर अनिष्ट चिंता करुछु मते उपदेश दउछु युद्ध पाई समग्र समस्त प्रस्तुति सरी जाइथिला बेले तू केमिति एक कथा कहि पारुछु विदुर सेठु निराश हेले देखिले जतबेले तांको द्वारा ए कार्य हेई पारु नाही महाविनाश आड़ को गति करुछि कुरुवंश तेणु से बाहरी गले हस्तिनारु विभिन्न आड़े भ्रमण कले सारा भारत रे समग्र भारत वर्ष रे विभिन्न तीर्थ पर्यटन करू करू भेट हेगला जमुना नदी कूलरे मैत्रेय सहित सेठी से मैत्रेय को प्रश्न करथिले भगवान संपर्क रे श्री कृष्ण संपर्क रे जानिबा पई तापरे मैत्रेय तांको समस्त कथा आलोचना करी सुनैथिले आमर कथा वस्तु आरंभ होउछंती जेतेबेले मैत्रेय कहिले हे विदुर स्वयंभुव मनुंकर पत्नी जे कि तांकर नाम होची शतरूपा तांको गर्भरु प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दुई पुत्र हेले वर्तमान आमे आलोचना करने को जाउछंती स्वयंभुव मनुंकर कन्यांकर वंश इतिवृत्ति तांकर दुई पुत्र हेले प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तीन कन्या हेले सेमानकर नाम हेला आकुति देवहूति एवं प्रसूति एंक भितरे ज्येष्ठा कन्या हेले आकुति तांकर विवाह बयस हो गला परे सेठी गोटे घटना घटिला जे से तांका मां को सहित अर्थात देवहूति को सहित आलोचना कले जे मु वर्तमान पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह करने को चाहूची माँ तुमर मत कौन कहतु देवहूति चिंता करी तांको अनुमति देदेले जे हाँ तुम्हें पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह करि परिबो मां सतरूपा आज्ञा आज्ञा सतरूपा मां सतरूपा देवहूति सतरूपा
हाँ हाँ सतरूपा ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସତରୂପା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ରିକା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ପୁତ୍ରିକା ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ୟା ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଟି ହେବ ତାକୁ କନ୍ୟା ପିତା ହିଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ନେବେ। ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ପୁତ୍ରିକା ଧର୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଜାପତି ରୁଚିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଆକୁତି ବିବାହ କଲେ ପ୍ରଜାପତି ରୁଚିଙ୍କୁ। ରୁଚିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ये जे प्रजापति रुचि एंकर भगवान श्रीहरिଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସଦା ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ତେଜବନ୍ତ ଥିଲେ ରୁଚି। ଏ ରୁଚିଙ୍କ ଔରସରେ ଆକୁତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯାଆଁଳା ପିଲା ଦୁଇଟି ହେଲେ। ये ଯାଆଁଳା ପିଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ତାପରେ କନ୍ୟା। ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ये ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜା ରୁଚିଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ତାଙ୍କରି ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ये ପୁତ୍ର, ये ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର अंश अवतार थिले। तेणु तांकर नाम हैला यज्ञ। से पुत्र को नहीं गले तांकर जेजे बापा अर्थात मनु महाराज नहीं गले। से मनु को पाखरे रहिले यज्ञ एवं जो कन्याटी जन्म होइथिला जाळा पिला होइथिले ये कन्याटी वर्तमान रहिले रुचि को पाखरे। कालक्रमे ये दुहिंकर बयस बढ़िला। विवाह बयस जेतेबेले हेई गला दी जनकर यज्ञ आउ दक्षिणांकर जो कन्या होइथिले दक्षिणा पुत्र हेले यज्ञ एंकर बयस हेई गला परे से माने उपयुक्त समय रे सेमानंकर विवाह हेला एवं दक्षिणांकर विवाह संपन्न हेला परे से माने 12 जन पुत्र संतानंकर जनक जननी हेले किए यज्ञ आउ दक्षिणा एमानंकर 12टी पुत्र संतान हेले। ये 12 पुत्र संतानंकर नाम होउची तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये माने समस्ते स्वयंभुव मनुंक समय रे तुषित नामक देवता हेले। ये जो 12 पुत्र से स्वयंभुव मनुंक समय रे एमाने तुषित नामक देवता हेले। से मनंतर रे एमाने समस्ते मरीचि प्रभृति जो सप्तर्षि थिले एमाने भगवान यज्ञ को कौन कले ना इंद्रपद रे अभिषिक्त करदेले। यज्ञ हेले से समय अर्थात स्वयंभुव मनुंक समय रे इंद्रपद रे अभिषिक्त हेले यज्ञ एवं मनुंकर जो पुत्र दुई थिले प्रियव्रत एवं उत्तानपाद ए मानंकर पुत्र कन्या मानंक द्वारा संपूर्ण स्वयंभुव मनु मनंतर परिपूर्ण हो गला एवं सेमानंक राजत्व रे रहिला स्वयंभुव मनुंक समय। तापरे मैत्रेय पुणी कहले हे विदुर मनुंकर जो द्वितीय कन्या अर्थात जहाँकर नाम होउची देवहूति से द्वितीय कन्या देवहूति से विवाह कले कर्दम मुनि को एवं कनिष्ठा कन्या विवाह कले प्रसूति। जे प्रसूति कनिष्ठा कन्या से ब्रह्मांकर मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को विवाह कले जहाँकर कथा आमे परवर्ती अवस्था रे आलोचना करिबा। वर्तमान द्वितीय कन्या देवहूति एवं ब्रह्मर्षि कर्दमक संपर्क आमे आलोचना करिबा।
कर्दम महर्षिंकर सेमानंकर वंश परंपरा महर्षि कर्दम एवं जो देवहूति एंकर वंश परंपरा प्रथम एमानंकर जो 9 कन्या हेले 9टी कन्या हेले कर्दम मुनिंकर कपिल भगवान कथा पछुक अच्छी वर्तमान आमे से 9 जन कन्यांकर कथा आलोचना करिबा 9 कन्यांक मध्यरे ज्येष्ठा कला ये कला विवाह कले मरीचिंकु तांकर पुत्र हेले कश्यप एवं पूर्णिमा कलांकर 2 पुत्र हेले मरीचि ऋषिंकर औरसरु सेमानंकर नाम हैला कश्यप एवं पूर्णिमा पूर्णिमांकर बीरज और विश्वक नामक 2 पुत्र हेले एवं गोटे झियो गोटे कन्या जहाँकर नाम होची देवकुल्या बीरज एवं विश्वग ये दुहिंक परे जो कन्या संतानटी हेले तांकर नाम रखा गला देवकुल्या ये देवकुल्या पर जन्म रे सी विष्णुंकर पद धौत जलरू सृष्टि हेले देवनदी हेले अर्थात त्रिपथगा जो मंदाकिनी स्वर्ग नदी स्वर नदी मंदाकिनी रूपरे से प्रवाहित हेले ये जो देवकुल्या नामक झियो तापरे द्वितीय कन्या जे थिले कर्दम महर्षिंकर द्वितीय कन्या जहाँकर नाम होउछि अनसुया से अनसुया विवाह कले अत्रि मुनि को कारण ये 9 जन कन्या 9 जन ब्रह्मर्षि को विवाह करथिले द्वितीय ब्रह्मर्षि होउछंती अत्रि ए अत्रि मुनि को विवाह कले अनसुया तांकर पुत्र दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा अर्थात सोम चंद्रमा हेले तांकर 3 पुत्र ये 3 पुत्रंक भितरे विष्णु का अंश रे जन्म होइथिले दत्तात्रेय शिव का अंश रे जन्म होइथिले दुर्वासा और ब्रह्मा का अंश रे जन्म ग्रहण करथिले सोम बा चंद्रमा ये कथा जेतेबेले कहिले मैत्रेय सेतेबेले विदुर प्रश्न कले हे प्रभु ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जे कि सृष्टि स्थिति विलयर कारण एमाने कौन पाई केउ उद्देश्य रखी अत्रि मुनि औरसरु जात हेले से संपर्क रे मोर कौतूहल अछि आपण टिके से विषय वर्णना करंतु सेमानंक विषय काहे कि से माने अत्रि मुनि पुत्र हवा को गले कहिले गुरुदेव मैत्रेय कहिले जेतेबेले ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना करबा पई आज्ञा देले ब्रह्मा आज्ञा देले अत्रि को जे तुम्हें सृष्टि संरचना कर केना से समय जो समय कथा ये आमे आलोचना करूछंती से समय केवल यही मुनि ऋषि माने ही सृष्टि को परिवर्धित करथिले आगो को नैथिले सेतबेले आम मानक परि साधारण मनीष सृष्टि प्रक्रिया रे अंश ग्रहण के करि नथिले संभवतः से समय कथा सेतबेले नथिबे आम मानक परि साधारण मनीष तेणु ये मुनि ऋषि मान ही केवल सृष्टि प्रक्रिया को आगो को नैथिले एतिक बेले सी आज्ञा पाईगले ब्रह्मांक ठारू तेणु कौन कले ना तांकर सहधर्मिणी अनसुया को सांगरे धरी से तपस्या करिबा पई बाहरी गले सृष्टि करिबा पूर्वरु पितांकर आदेश पालन करी
से तपस्या करने गले कौटी की ना कूल पर्वत रुक्ष को गले जो रुक्ष पर्वत निकटस्थ बनरे अति सुंदर वृक्षलता विराजित थिला सदा सर्वदा सेगुड़िक पुष्पित थिला एवं सेठारे से माने तपस्या करने को आरंभ कले प्राणायाम द्वारा चित्त को आयत्त करी भगवान विष्णुंकर पदार बिंदरे मनोनिवेश करी से तपस्या करने को लगिले शीत ताप ग्रीष्म वर्षा कौन सी को से अनुभव करि पारले नहीं कहने से देह विस्मृत हेले शरीर को विस्मृत हेले शरीर सुख दुख शीत ताप ये सब को से अनुभव कले नहीं संपूर्ण भाव में गोटे पादरे ठिया है से तपस्या करने को लगिले एवं प्रार्थना कले जे मु जेउ ईश्वर को प्रार्थना करुछि तपस्या करुछि बा जहाँकर चरणार बिंदरे मु निजको समर्पण करिछि शरणागति नैछि से मते तांकरी परि पुओटिए दियंतु एई कामना को हृदय रे रखी से तपस्या करने को लगिले कूल पर्वत रे एक पादरे ठिया है ये प्राणायाम द्वारा सेठी एक अद्भुत घटना घटी थिला कौन हैला ना मुनिंकर प्राणायाम द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित हैला तांकर अंतर मध्यरे से अग्नि र तेज तांक मस्तक बाटे निर्गत है समग्र तीन लोक को संतापित कला स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर को संतापित कला से अग्नि ये समस्त को देखी हरिहर एवं विधि बा ब्रह्मा ये त्रिदेवंकर रूप को धारण करी स्वयं भगवान नारायण श्री विष्णु तांको नारायण एथिपाई कुआ जाउछि विष्णु भगवान को नारायण एथिपाई कुआ जाए जे से सदा सर्वदा जलरे शयन करिथांती सेइथिपाई तांको नारायण कुआ जाए कारण प्रभु जतबेले सृष्टि आरंभ कले सेतबेले प्रथमे सृष्टि करथिले जल आप एव ससर्जादौ आदौ प्रथम रे से जल सृष्टि करथिले एवं सेई जल रे से शयन करथिले सेइथिपाई तांको नारायण बोली कुआ जाए तेणु ये त्रिदेवंकर त्रिमूर्ति धारण करी स्वयं नारायण पहुंची गले आसिकी शून्य रे दर्शन देले मुनि को अत्रि शून्य रे दर्शन कले तांको अनुभव किपरि हैला से तो ब्रह्म लीन हो जाइथिले अनुभव एथिपाई हैला ना सेतेबेले स्वर्गर पुष्पवृष्टि हैला ए त्रिदेवंकर मूर्ति धारण करी भगवान जेतबेले शून्य रे दर्शन दवा पई आसिले अत्रि मुनि को सेतेबेले स्वर्गर पुष्पवृष्टि हैला अप्सरा माने नृत्य कले देवदुन्दुभि बाजिला ये सब दृष्टि जेतबेले ऊर्ध्व को निरीक्षण कले महर्षि अत्रि सेतबेले ये तीन देव को देखिले तीन देव तांकर स्वाभाविक वाहन आरोहण करथिले स्वाभाविक अस्त्र मध्य धारण करथिले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव को दर्शन करी अत्रि प्रश्न कले आपण माने होउछंती सृष्टि स्थिति प्रलयर कारण गोटे रूप हेले मध्य आपण तीन भाग रे विभक्त हेई ये सब कार्य संपादन करती किंतु मु आपण मानन को डाकी नथिली मु आपण मानन को प्रार्थना करि नथिली मोर प्रार्थना थिला जेउ ईश्वर ये समग्र सृष्टि को तैयारी करछंती पालन करछंती एवं संहार करछंती सेई प्रभु मो तांकरी परि पुओटिए मते दियंतु किंतु आपण तीन जण एठी उपस्थित हेले एका बेले मो प्रति आपण तीन जनकर कृपा किमती हैला दया करी आपण परिचय दियंतु जे आपण मानक भितरु सीए किए मु जहाँ को प्रार्थना करुथिली
ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ କିଏ ଆପଣ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବୃଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ତୁମ ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟଟା କେହି ଜଣେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ କରୁ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ, କେବଳ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ତୁମର ପୁଅ ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ତିନି ଜଣ ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ ଅତ୍ରିଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସୋମ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଏବଂ ଶିବ ଶଙ୍କର ଯିଏକି ପ୍ରଳୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯିଏ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ତେଜ ବା ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା। ଏ ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ରି ଅନସୂୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କନ୍ୟା, 3 ନମ୍ବର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିବାହ କଲେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନିବାଳି, କୁହୁ, ରାକା ଏବଂ ଅନୁମତି ନାମକ 4 କନ୍ୟା। ये 4 କନ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଏଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ 4 କନ୍ୟାଙ୍କର ଉତଥ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ସ୍ୱରଚିଷ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏମାନେ ସେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆସିଲା ସ୍ୱରଚିଷ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ। ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା କର୍ଦମ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ହବିର୍ଭୁ। ସେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରବା ନାମକ 2 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ହବିର୍ଭୁଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରବା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଆସିଲା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ହେଇଗଲେ ଜଠରାଗ୍ନି। ଏବଂ ବିଶ୍ରବା ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ଇଡବିଡା ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଶିନୀ ବା କୈକେଶୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନିକଷା ଭାବରେ, ସେଇ କେଶିନୀଙ୍କର ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଭୀଷଣ ଏହିପରି 3 ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। କର୍ଦମ ମହର୍ଷିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ରୀ 5 ନମ୍ବର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି। ସେ ଗତି ବିବାହ କଲେ ମହର୍ଷି ପୁଲହଙ୍କୁ। ଏ ପୁଲହ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଔରସରୁ ସେ ଲାଭ କଲେ କର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବରିୟାନ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ନାମକ 3 ପୁତ୍ର। ଏ 3 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗତି ନାମକ କନ୍ୟା। କର୍ଦମ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା। ଏ କ୍ରିୟା ବିବାହ କଲେ କ୍ରତୁଙ୍କୁ। କ୍ରତୁ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାଳଖିଲ୍ୟାଦି 60,000 ମୁନି। ଏ କ୍ରିୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ 60,000 ବାଳଖିଲ୍ୟା ମୁନିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣରେ ଦେଖାଯାଏ, এই 60,000 ମୁନି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କର୍ଦମ ମହର୍ଷିଙ୍କର ସପ୍ତମ ପୁତ୍ରୀ ହେଲେ ଉର୍ଜା।
बा तांकर अन्य नाम होची अरुंधति। ये अरुंधति महर्षि वशिष्ठ को विवाह कले। तांको ठारू जन्म हेले 7 पुत्र। से 7 पुत्र हेले चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मित्र, उल्लोल, वसुभृद्यान, द्युमान। एमान समस्तंक परे भी वशिष्ठंकर द्वितीय पत्नी जणे थिले। तांको ना अवश्य भागवत रे उल्लेख करा जाई नाहंती। तांको गर्भरु शक्ति नामक अन्य एक पुत्र मध्य जन्म होइथिले महर्षि कर्दमंकर सप्तम पुत्री ऊर्जांक गर्भरु। परवर्ती समय रे कर्दम महर्षिंकर अष्टम पुत्री होउचंती चित्ती। से विवाह कले अथर्वण बा अथर्वा ऋषि को। तांकर गोटे मात्र पुत्र हेले, से हेले दधीची। ये दधीची जहाँकर अन्य एक नाम मध्य रही, तांकर नाम होची अश्वशिरा। तापरे नवम पुत्री कर्दम महर्षिंकर नवम पुत्रींकर नाम होची ख्याति। ये ख्याति विवाह करथिले भृगु नामक महर्षि को। भृगु ऋषि को विवाह करिबा परे तांकर धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हेले एवं श्री नामक झीयटी मध्य हेले। भृगु महर्षिंकर 3 संतान, धाता, विधाता, पुत्र एवं कन्या होउचंती श्री। मेरु नामक ऋषि तांकर निजर कन्या 2 कन्या आयति एवं नियति। मेरु ऋषिंकर जो 2 कन्या थिले आयति एवं नियति, से 2 जन को धाता आयति को एवं विधाता नियति को विवाह कले। आयतिंकर मृकंड और नियतिंकर प्राण नामक 2 पुत्र हेले। नियतिंक कथा एठी किछि कुहा जाई नाही। आयतिंकर हेले 2 पुत्र, जणे हेले मृकंड आउ प्राण। नियतिंकर पुत्र हेले प्राण। मृकंडंकर पुत्र हेले मार्कंडेय और प्राणंकर पुत्र हेले वेदशिरा नामक मुनि। महर्षि भृगुंकर कवि नामक आउ गोटे पुत्र मध्य थिले, जहाँकर नाम होची कवि। तांको ठारू भगवान उषना बा शुक्राचार्य जात होइथिले। एही मुनीश्वर गण संतान उत्पन्न करी सृष्टिर विस्तार करथिले। से समय रे अर्थात स्वयंभुव मनुक समय रे ए समस्त मुनि माने संतान जात करी ये सृष्टि को गतिशील करथिले बा आगो को नैथिले। या परे ब्रह्मानंदन दक्ष प्रजापति मनुनंदिनी प्रसूति को विवाह कले। तांको ठारू जन्म हेले पद्म नेत्री पद्मनयना 16 जन कन्या। प्रसूतिंकर 16 कन्या हेले दक्ष प्रजापति औरसरु। भगवान दक्ष ये मानक मध्यरु ये 16 कन्या मध्यरु 13 कन्या दे विवाह करई देले धर्म को, 1 कन्या अग्नि को एवं 1 कन्या पितृगण को एवं कनिष्ठा कन्या जहाँकर नाम होची सती, से सती को विवाह कराई देले संहारकर्ता भगवान शिव शंकर सहित। 13 धर्म विवाह कले दक्ष प्रजापति कन्या मध्यरु 1 कन्या अग्नि, 1 कन्या पितृगण एवं सान झील सती को विवाह कले भगवान शिव। धर्मंकर पत्नी होचंती श्रद्धा।
से श्रद्धांक गर्भरु जन्म हेले शुभ नामक पुत्र। द्वितीय हेले मैत्री, मैत्री गर्भरु जात हेले प्रसाद नामक पुत्र। तृतीय होउछंती दया, दयांकर पुत्र हेले अभय। ता परवर्ती कन्या हेले शांति, शांतिंकर पुत्र हेले सुख। ता पर कन्या हेले तुष्टि, तुष्टिंकर पुत्र हेले मोद। परवर्ती कन्या हेले पुष्टि, पुष्टिंकर पुत्र होउछंती अहंकार। परवर्ती कन्या क्रिया, क्रियांकर पुत्र हेले जोग। ता परवर्ती कन्या होउछंती उन्नति, उन्नतिंकर पुत्र हेले दर्प। ता पर कन्या बुद्धि, बुद्धिंकर पुत्र होउछंती अर्थ। ता पर कन्या मेधा, मेधांकर पुत्र हेले स्मृति। ता पर कन्या तितिक्षा, तितिक्षांकर पुत्र हेले क्षेम। ता पर कन्या लज्जा, लज्जांकर पुत्र हेले प्रश्रय बा विनय। तथा या परे सर्वगुण संपन्ना मूर्ति देवी शेष कन्या जे मूर्ति, ये मूर्तिंकर नर नारायण ऋषि को जन्म देले। मूर्ति नर नारायण ऋषि ये जेतेबेले जन्म हेले नर नारायण धरावतरण कले, सेतेबेले संपूर्ण विश्व आनंदमग्न हो जाइथिला। कारण भगवान होउछंती आनंद कंद सचिदानंद। आनंद बिना तांका पाखरे आउ किछि दुख शोक ये सबुर किछि लेस नाही, जहाकू तुलसीदास कहती श्री रामचरित मानसरे जो आनंद कंद सुख राशि, जे होउछंती आनंद कंद एवं सुख राशि। ये नर नारायण जेतेबेले भूमिष्ठ हेले, सेतेबेले समग्र विश्व प्रफुल्लित हेला, आनंदित हो गला। तरुलता पल्लवित हो गले, कुसुमित हो गले। नदी पर्वत झरणा समुद्र सबु किछि उत्फुल्लित हो गले। आकाशरे मांगलिक वाद्य बाजिला, अप्सरागण नृत्य करने को लगिले, किन्नर माने यहीपरि भावरे नर नारायणଙ୍କର जन्म समग्र महिमंडल रे सुख शांति आनंद उल्लास भरी देइथिला। सेतेबेले देवगण प्रार्थना करिथिले प्रभु को जे जेउ आकाशरे भिन्न भिन्न रूप एटा कल्पना करा जाई पारे आकाशरे, मात्र वास्तव रे भिन्न भिन्न रूप जेउ प्रभु धारण करुछंती, एक हेले मध्य भिन्न भिन्न शरीर धारण करी जे ये सृष्टि स्थिति प्रलय तीन प्रकार कार्य को संपादन करुछंती, से प्रभु को आमे प्रणाम करुछु। से प्रभु आम प्रति दृष्टि आज्ञा एबे सारिबा आउ गोटे मिनिट भितर सारिबा आज्ञा। हां समय हां सरी गलानी आ गोटे मिनिट रे सर जिवो। तापरे नर नारायण देवता मानकर प्रार्थना स्वीकार करी सेमानंकु प्रदान करी तपस्या करिबा पई चली गले। नर नारायण चली जिबा परे आउ रहिले हमर जो अग्नि जात होइथिले, अग्निदेवंकर पत्नी थिले स्वाहा। से अग्नि परी तेजवंत तीन पुत्र जन्म देले, पावक पवमान और सूचि। ये तीन पुत्र 45 भागरे विभक्त हो गले एवं तापरे तांकर तीन पिता एवं प्रपिता ये मानक मिसेक हो गले 49। आजिकाली आमे जो यज्ञानुष्ठान करुछंती यज्ञ कार्य मध्य ये 49 अग्नि को आहुति प्रदान करा जाउछि। एही परि भावरे मनु कन्यांकर वंश श्रीमद् भागवतर चतुर्थ स्कंदर प्रथम अध्याय रे एही परि भावरे वर्णना करा जाइछि। एबे आमे ए कथा को एठी रखिबा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थ स्कंधे
मैत्रेय विदुर संवादे नाम प्रथमोध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद सर। बर्तमान आम जा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को अल्प गोटे 2 मिनिट अच्छी जदि उपस्थित थिबा सज्जन मंडल कहार कौन प्रकार ये प्रसंग उपर प्रश्न थाए आम सार बुझ नवा। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ कुहतु। ମନ୍ୱନ୍ତର କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଅବଧି କେତେ? ମନ୍ୱନ୍ତରର ଅବଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଏତେଟା ନାହିଁ ଧାରଣା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆଜ୍ଞା उपस्थित आम सज्जन जदि प्रश्नर सठिक उत्तर ज्ञात अच्छी उत्तर रखिए ना आम परवर्ती सोपान को जावा। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ୱନ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା नर नारायण को विषय गोटे जानतु हाँ नर कुहतु। नारायण किए? ନରନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନରନାରାୟଣ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ये नरनारायण होउचंती कृष्ण एवं अर्जुन। ठीक है। दक्षिणा और यज्ञ एमन दी भाई भौणी थिले तो हाँ विवाह केमती हला? से भाई भौणी थिले जन्मरे, किंतु से जेतेबेले पुत्रिका धर्म अनुसार पृथक हो जाइथिले। महाराजଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ରୁଚିଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ शुभुनी शुभुनी ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ କିଛି ସେଠି ଆଲୋଚନା କରା ଯାଇ ନାହିଁ। ଭାଗବତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ठीक अच्छी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମନ୍ୱନ୍ତର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି କି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। आज्ञा स्वल्प समय उपस्थापना करतु। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ୱନ୍ତର ହଉଛି କଳି ଯୁଗର ଅବଧି ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅବଧି ହଉଛି 8,64,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅବଧି ହଉଛି 12,96,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅବଧି ହଉଛି 17,28,000 ବର୍ଷ। ଇଏ ସବୁ ଯୁଗକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସମୁଦାୟ ହେଲା 43,20,000 ବର୍ଷ। ଏହାକୁ ଗୋଟାଏ ଚତୁର୍ଯୁଗୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଭଳି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର। ୟା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ମନ୍ୱନ୍ତର ଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର। 71ଟି ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ 1,000 ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କାଳ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବିଲୟ ହବ। ସୃଷ୍ଟି ରହିବାଟା ଯେତିକି ଦିନ, ସୃଷ୍ଟି ବିଲୟ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦିନ, ଗୋଟିଏ କାଳ। ସେଟା ହଉଛି 1,000 ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ବର୍ଷ। धन्यवाद ଆଜ୍ଞା धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ଆଜ୍ଞା सुंदर व्याख्या। अति सुंदर सर। ଆଜ୍ଞା आउ तो आमर मान गहन आम मान भर आउ कार प्रश्न उत्तर को जावा ना समय अतिक्रांत। आम जा बर्तमान समाप्त टिप्पणी श्रीजुक्त बसंत कुमार पाणिग्राही आज सभार मंचर सभापति समाप्त टिप्पणी उपस्थापना करते। जय श्री राम। आलोचक आज आलोचक पंडित नृसिंहचरण नायक को मोर घनिष्ठ प्रणाम। आज जो आलोचना थिला विषय वस्तु थिला जे विदुर मैत्रेय उवाच, से क्रम
ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ଶେଷରେ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଅନୁରୋଧ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ସଂଯୋଜକ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପର୍ବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସଭାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି এই ପର୍ବକୁ ଆପଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେं। ସୁରେଶ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବକ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁଛେ, ଆମର ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଯିଏ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନ ବି ପାଉଛେ, ଜ୍ଞାନ ବି ବିତରଣ କରିପାରୁଛେ। এই ମାଧ୍ୟମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇସକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଆସିଲାଣି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆଉ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିରେ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ସେୟା ଲେଖିପାରିବା। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆସୁଛି, ଏବେ ଜୋହ ବି ସେୟା ନେଇକି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବି ମୁଁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଡିଭାଇସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ, ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜି এই ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଜିର ସଭାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ସଭାଟିକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ପାଠ ସନ୍ତୋଷ କରାଯିବ। ଭାଇ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଟିକେ କରିକି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ପାଠ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ ମୁଁ କରିବି। ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ ତ ଏମାନେ ସୁଦାଂଶୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାରଙ୍କୁ ସୁଦାଂଶୁ ଆପଣ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପାଠ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଂ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର এই ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ଆମର ଆଲୋଚକ ଆଉ ସନ୍ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ 8ଟା ପରଠାରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲୋକ ସଂସଦର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ସୁଧୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଟିକେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 2ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ କାଲି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିବି ସେ ଟିକେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କହିସାରିଣୀ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଯୋଉ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଫଳ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନଭେମ୍ବର 15 କିମ୍ବା 15 ଆଉ 16ରେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଉଦ୍ବୋଧନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଆମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ, ଆମେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କାହାର ମତାମତ ଦେବାର ଅଛି ଟିକେ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନଏଜ୍ ହେଉଛି କିଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ଯେ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆମର ମୋ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 140 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। କେବଳ 2ଟା ବିଭାଗ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁ ବିଭାଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ 4-4ଟା ଉପବିଭାଗ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଗାଁରେ 4ଟା ଉପବିଭାଗ ରହୁଛି: ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଏ 4 ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗରେ ବି 4 ବିଭାଗ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଭାଗ ହେଉଛି। ଆମର ଏୱାକେନିଂ ୱିଥ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଗତ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କାଲିଠାରୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଇ ପାଠଚକ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 8। କେବଳ ଏଇଟା ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସାରା ଭାରତରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଏଇଠି ଖାଲି ଆମେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଏନ୍ କରିବା ନୁହେଁ, ଆମର 140 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂଚନା ରହୁ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆମର ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ କଲେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ତ୍ରୁଟିଟା ହେଉଛି, କ'ଣ କଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ସୁଧାରିକି ଦେଖିବା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ତେଣୁ ବିଚାରଧାରାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରତି ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ, ବିଚାରଧାରାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଚାରଧାରା ଅଛନ୍ତି। ବିଚାରଧାରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବେ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କିଛି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଯଦି କାହାର କିଛି ମତାମତ ଦେବାର ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଦେବେ। କାଲି ମିଟିଂ କେତେବେଳେ? କାଲି 2ଟା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ, ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 2ଟା ବେଳେ। ଗତ ଥର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 2ଟା ବେଳେ, ସେ 2ଟା ବେଳେ ହେବ। ସେଇ ଆଲୋଚନା ଯାହା କରିଥିଲେ 5 ତାରିଖରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମୟ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ 2ଟା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ନ ସାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ବେଳେ ରଖା ହେଇଛି। 2ଟା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା। ସୁରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା।
2ଟା ବେଳେ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ବାଜି ରାଉତ ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହେଲା କି ଆମେ 2ଟା ସାରିକି ଆମେ ବାଳାଶ୍ରମକୁ ଯିବା। ବ୍ୟାଦର ସାର୍ ମିଟିଂ ସରିବ 4ଟା ବେଳେ, 2ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା 4ଟାରେ ଆମେ ଯିବା। ହଉ ରହିଲା ସାର୍ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ।